ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖି ଜାଣି ସାରିବଣି ଯେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁରୁଷ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ। ତାହେଲେ ଆମର ପୁରୁଷ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଯେପରି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ଅହମ୍, ଆବମ୍, ବୟମ୍। ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ତ୍ୱମ୍, ଯୁବାମ୍, ଯୂୟମ୍। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅସ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଯୁଷ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯିଏ ସବୁ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ। ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ତଳକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଆଗ ଦେଖିନିଅ। ସେହିପରି ବଚନ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର: ଏକବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ, ବହୁବଚନ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର: ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଉ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିନେବା, କାରଣ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ପାଠ। ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗ। ଲିଙ୍ଗ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, କେମିତି ଜାଣୁଛେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପୁରୁଷବାଚକ ବା ତାକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଯେପରି ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବାଳକ, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ? ବାଳିକା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ନ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ବା ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ। ଯେପରି ଫଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗ ଜାଣିଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେପରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଆମେ କହୁଛେ ନଦ୍ୟାଃ ତଟଃ। ନଦୀ ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ନଦୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ତଟଃ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲା, ତଟଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ନଦ୍ୟାଃ ତଟଃ। ତଟ ଏଠି ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ନଦ୍ୟାଃ ତଟି। ତାହେଲେ ତଟି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ତଟର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତଟି। ତଟ ମାନେ କୂଳ, ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଇଲା। ସେହିପରି ନଦ୍ୟାଃ ତଟମ୍। ତଟମ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏଟା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ତଟମ୍ଟା। ବୁଝିପାରିଲ ଥର? ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତଟ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି, କୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି, କୋଉଠି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ବା ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆମେ 3 ଲିଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ଯେମିତି ତଟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତଟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ତଟଃ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତଟି ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେହିପରି ପାତ୍ର, ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା? ପାତ୍ରଃ କରିପାରିବା, ପାତ୍ରମ୍ କରିପାରିବା, ପାତ୍ରୀ ବି କରିପାରିବା, ନାଇଁ? ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ 2 ଲିଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ, କେବଳ ସୂତ୍ର, ସୂତ୍ରର ଆମେ କେବଳ ସୂତ୍ରଃ ଆଉ ସୂତ୍ରମ୍, 2ଟି ଲିଙ୍ଗ, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ସେହିପରି ଛତ୍ର, ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା, ଛତ୍ରଃ ଛତ୍ରମ୍, 2ଟି ଲିଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ରେଣୁ ଶବ୍ଦ, ରେଣୁ ହେଲା ରେଣୁଃ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ, ରେଣୁଃ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, କିଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା ଅଛି। ସେମିତି କେତେକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗ, ଯଥା ନର, ଦେବ, ବୃକ୍ଷ, ତ୍ୟାଗ, କର, ଦେହ, ଗିରି, ଶମ୍ଭୁ, ପିତୃ, ଏ ସବୁତି କ'ଣ? ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟା, ମତିଟା ଯଦିଓ ହର୍ଷେଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ତଥାପି ବିଦ୍ୟା, ମତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ, ନାରୀ, ମାତୃ, ବିଂଶତି, ତ୍ରିଂଶତ୍, ସମ୍ପଦ, ବିପଦ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲା। ଓ ଫଳ ଶବ୍ଦ ପରି ଆମର ଫଳ, ଜ୍ଞାନ, ମୁଖ,
नयन, मांस, जल, बारी बारी ओ जल्दी हसई गारंत एटा कौन क्लीबलिंग शब्द। तेणु तुम्हें जानिबा भितर केते गुड़िए व्यतिक्रम मध्य रही एगुड़िक हूँ क्लीबलिंग शब्द। किंतु अर्थभेदरे बा लिंगभेदरे केतेक उदाहरण आम देखा। अर्थभेदरे देख आमर मित्रम मित्रम आउ मित्र सूर्य अर्थरे पुल्लिंग रे आमर व्यवहार करा जाए मित्र। तमें जानिच किंतु मित्र माने बंधु किंतु प्रकृत मित्र मित्र माने कौन सूर्य। मित्र आकाशे उदेति एठी मित्र शब्द मित्र माने सूर्य। किंतु राम मम मित्रम मित्रम मित्र माने एठी बंधु हेले राम मोर मित्र हेले एठी मित्र पुल्लिंग रे एवं मित्र मित्रम क्लीबलिंग रे व्यवहार कराई। क्लीबलिंग रे व्यवहार करा गले माने मित्र माने कौन बंधु किंतु मित्र माने सूर्य। से परि देखो गाई अर्थरे केमती स्त्रीलिंग रे गाई जो गाई को आम स्त्रीलिंग रे व्यवहार करछे किंतु बलद अर्थरे आम कौन व्यवहार करछे पुल्लिंग। महु अर्थरे आम क्लीबलिंग व्यवहार करछे से बसंत चैत्र मास मधुदैत्य और महुल वृक्ष अर्थरे आम पुल्लिंग रे ताको व्यवहार करू। बसंत चैत्र मास मधुदैत्य एटा सब पुल्लिंग रे आम व्यवहार करिथौ। किंतु केते गुडी अछि एकार्थक किंतु भिन्न लिंगवाचक शब्द। देख ताको केम देखिबा हमर काय देख काय माने शरीर तनु माने शरीर आउ शरीर माने भी शरीर किंतु काय होउची पुल्लिंग तनु होउची स्त्रीलिंग आउ शरीर होउची क्लीबलिंग। सबुर अर्थ एका किंतु भिन्न भिन्न लिंग अछि। से परि धूली अर्थरे रजस रजस एटा क्लीबलिंग धूली किंतु धूली होउची स्त्रीलिंग। पांशु पांशु माने भी धूली या किंतु पुल्लिंग हैला। सेही शब्द किंतु भिन्न अर्थरे केमती व्यवहार कराई। देख पत्नी जाया भाज्या एगुड़िक स्त्रीलिंग किंतु सेठी कलत्र कलत्र माने भी स्त्री किंतु एटा क्लीबलिंग। दार माने भी स्त्री किंतु एटा होची पुल्लिंग। देख देवता देव शब्दर अर्थ पुल्लिंग देव किंतु देवता हो गले स्त्रीलिंग दैवत हो गले क्लीबलिंग किंतु अर्थ एका सबुर अर्थ होची देवता हैला। से परि गमन गमन हैला क्लीबलिंग शब्दटी किंतु गति एका कथा जीवा अर्थरे किंतु गमन हैला क्लीबलिंग गति हैला स्त्रीलिंग। बुझी पारलो ताले भाबुची लिंग विषय किछि तुमर ज्ञान निश्चित भाव रे हेतिबो। एबे पुल्लिंग ताले आमे देखिले पुल्लिंग समस्त पुरुषवाचक शब्द स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक और क्लीबलिंग फल इत्यादि बुझीला। एबे आमे ताले जीवा कोथि कि आमे एबे वचन देखिबा। ताले वचन कौन वचन तो आमे तीन प्रकार जानी गले एक वचन दुई वचन बहुवचन हैला। एकत्व संख्या बुझाइले एक वचन जेपरी बालक नहीं एठारे सुबंत पद बालक एटा एक वचन किंतु बालक कौ कहीदेले कौन हो दुई वचन आ बालक कहा कहले बहुवचन। तेणु वचन है तीन प्रकार एक वचन दुई वचन बहुवचन। देखिनियो जणे थिले आमे कहू एक वचन दुई जण थिले दुई वचन किंतु दुई रु अधिक हो गले आमे कौन कहबा बहुवचन वचन एतिकी हैला। एबे आमे चलो जिबा पुरुष को हैला। पुरुष देख संस्कृत व्याकरण रे हमर तीनोटी पुरुष हमर प्रचलन रही किंतु हमर इंग्रजी रे जो तुमर थंबनेल लिखाई जेंडर सेठी दुईटा नहीं फेमिनाइन और मस्कुलाइन किंतु एथिरे हमर केते तीन प्रकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। ताले तिवंत पद प्रथम पुरुषांतर्गतक शब्द तिवंत तिवंत तुमको आगुर कही तीप अंते जस्य सह अर्थात धातु बा क्रिया गुड़िक नहीं ताले सेगुड़ा कहउचंदी कौन प्रथम पुरुषांतर्गत पठती पठत पठंती ये सब कौन प्रथम पुरुष एक वचन दुई वचन बहुवचन सेमती क्रीडती क्रीडतः क्रीडती ये सब। तेणु समस्त तिवंत पद प्रथम पुरुषांतर्गतक शब्द किंतु जुष्म अस्म शब्द भितरे हैला मध्यम पुरुष होउची जुष्म शब्द आ उत्तम पुरुष होउची अस्म शब्द। तेणु उत्तम पुरुष चिन्ह हमर कौन अहम आबम वयम
आ मध्यम पुरुषर चिन्ह है तुम जुबाम जुयम। एबे देख ताले उत्तम पुरुषर चिन्ह कौन? आम तो वचन 3 प्रकार कहुई ना, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। ताले उत्तम पुरुषर चिन्ह होची अहम, आबाम, वयम बहुवचन रे। सेहीपरि आमर मध्यम पुरुष चिन्ह है तुम जुबाम आउ जुयम। एक को छाड़देले, ये दुईटी को छाड़देले आउ जेते गुड़िए आमर तिवंत शब्द सब लगे ता देहरे यही आमर जुष्म दस्म सब छाड़देले आउ जो शब्द सब रहा जमती तिवंत पद जहाँ दे लगी पार से गुड़िक आमर प्रथम पुरुषर चिन्ह। जमती सह सा बालक, सह पठती कि सा पठती कि बालक पठती। सेहीपरि दुई वचन तौ एवं ते नहीं, आउ बहुवचन हेले ते आउ ताहा बा बालिका कि स्त्रीय एगुड़िक सब होचंती प्रथम पुरुष र चिन्ह है। ताले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषर चिन्ह होची अस्मत् शब्द आ मध्यम पुरुषर चिन्ह होची जुष्म शब्द। आकु छाड़देले समस्त तिवंत अंतर्गत शब्द गुड़िक होचंती प्रथम पुरुषर चिन्ह। मु भाबुची पिला माने तुमनकर लिंग वचन और पुरुष उपरे सम्यक ज्ञान निश्चित भाव में एबे आमे एठी ही क्लास टी रखिबा। पिला माने एठी जदियो नवम श्रेणी कोर्स अछि किंतु यह समस्त श्रेणी पिला मान पई उद्दिष्ट। अष्टम, नवम, दशम समस्त पिला पई यह उद्दिष्ट। यह होची संस्कृत साहित्यर मूल दुआ। यह ही ठीक हेले जाय कि आमे संस्कृत को उत्तम भाव में जानी परिबा। ताले एबे एठी रखिबा। समस्त को धन्यवाद।